Next, we look into web. So, what is web? Okay, kita ada dua kat sini. Satu website, satu web server. So, you kena faham lah apa yang kita masukkan sebagai website. Okay, website is a collection of web pages linked to a home page. That's why kita macam you masuk Google, you search something, and then you tekan search. Lepas tu you nak cari lagi, you boleh click all the links. So, dia lebih kepada macam collection yang kita letak dekat satu tempat. Even UiTM pun, kita panggil UiTM website. Okay, sebab dalam tu dia ada banyak link. Right? And then we have web server. So, web server ni, dia adalah software for locating and managing web pages. So, dari server, so dalam server ni, dia akan control all our, about our website. Okay, about our website. Okay, and then we have HTML, yang kita tunjuk tadi. Okay, it is a format document and incorporated dynamic links for other documents and pages stored in the same or remote computers. And then we have HTTP, Hypertext Transfer Protocol, and it is a communication standard used for transferring. Kadang-kadang betul, okey ke tak? Kadang-kadang kita tak guna pun ada HTTP kat depan ni. Sebab all the website address, dia dah kenal pasti dengan kita punya protokol. Tapi kadang-kadang you perasan tak? Ada setengah tu dia ada S dekat ujung dia. Okay, HTTPS. S means to secure. So, the website is secure. Okay, the website is secure. Macam mana nak jadikan website tu secure? So, the network admin for that particular website, dia yang akan macam declare is this HTTPS or HTTP. Okay, so benda tu dia yang akan buat. And then we have Uniform Resource Locator, or we call it as URL. URL ni adalah address of web pages. Okay, so ini adalah contohnya URL. So dalam URL ni dia ada 4 bahagian. Yang first ni kita panggil sebagai protokol. Okay, and then www tu adalah kita punya subdomain. Ini adalah kita punya domain name. Contohnya kalau you masuk Gmail, Gmail lah. Kalau you masuk Facebook, Facebook lah. And then com. Okay, .com ini adalah, ini lebih kepada kita punya, ini apa benda? Ini adalah kita punya, okay, kalau you masih ingat lagi. Okay, ini adalah kita punya top level domain. Okay, top level domain. Okay, TLD. Tadi kita ingat. Okay, searching for information on the web. Okay, kita menggunakan search engine. Of course, we use the search engine. Okay, started as simple programs. Kita pakai keyword index. And then Google created page ranking system. Everybody use Google. If you want to search something, you use Google. Okay, kita ada banyak sebenarnya. Kita ada menggunakan Netscape. Kita boleh guna MSN, Excite, Overture. Kita boleh guna kita boleh guna AOL, Alta Vista, Yahoo. Tapi people prefer to use Google because number one, maybe the interface is not crowded. Number two, it's very easy. Okay, it's very easy. Okay, very easy to search by using Google. Other than that, kita ada mobile search. Okay, yang ni kita pakai mobile device. Number two, we have search engine marketing. It is a major advertising platform and shopping tools. Shopping tools tu bukan untuk you shopping semua ni. So, dia lebih kepada macam mana kalau macam you nak beli something yang tools yang berkaitan dengan internet. Okay. Bila kita kata SEM ni, macam contohnya, sekejap ya, saya bagi you contoh. Kalau macam search engine marketing ni kan, kalau you pergi mana-mana website, dia akan, macam yang first tu dia adalah kita punya ad. Okay, kita punya ad. Dia ada tulis AD. Itu maknanya macam bila you klik, dia akan dapat bayaran. Okay, contohnya, okay, sebagai contoh, search engine marketing ni yang macam ni. You nampak tak yang ni? Okay, kalau ads, yang ni ada ad. Kalau you tekan yang tu, lepas tu, yang ni dah tak ada kan? So, yang atas ni, once you click benda ni, okay, so akan ada, you click saja, dia akan ada pay dekat situ. Okay, sebab ini adalah ad.
So ini adalah search engine marketing. Okay, search engine marketing. Something that yang you guna, platform yang you guna, major advertising platform and shopping tools. So macam you boleh cari barang, you boleh guna, tapi bukan you yang bayar dekat dia. So nanti per klik. Macam mana website ni dapat duit melalui ni? So nanti dia ada satu badan yang akan membayar pada mereka. Macam contohnya you guna Google. Macam mana Google dapat keuntungan? By using a click. Okay, how many click that you guna pakai. Okay, and then kita ada SEO. Ni SEM, this is SEO, SEO. Okay, help website achieve higher ranking. Okay, so macam mana nak bagi SEO? Nak tengok contoh SEO. Sekejap, I bagi contoh untuk you tengok SEO. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Ni semua ini adalah kita punya SEM. Okay, SEM. Okay, tapi macam ni. Okay, apa maksud SEO adalah untuk improvise the quality and quantity of web traffic. Okay, so maknanya macam dia target unpaid traffic rather than direct traffic or paid traffic. So maknanya macam kita akan bagi kalau you tengok macam dekat sini, yang kena bayar cuma 4 saja. Yang the rest adalah free. Okay, free. Maknanya macam dia sekadar macam untuk memberitahu bahawa this is about our organisation. Ini bagi contoh pasal SEO lah. So apa yang kita masukkan sebagai SEO. Okay. Okay, back to business. And then kita ada search engine algorithm. So search engine algorithm to capture more of what user intended and more the meaning of the search. Okay. I takut esok nanti you dengar suara I dah hilang. Okay. Search engine algorithm ni lebih kepada apa user intended. So, contohnya kalau you type kataan Google. So macam orang tahu pasal apa pasal Google. So dia akan bagi rank. Okay, rank dekat situ. Okay, apa yang kita maksudkan dengan maknanya macam first page tu usually dia akan menepati apa yang kita cari sebenarnya. Okay. And then social search is a provide viewer more relevant, trustworthy search based on person's network of social contacts. Ini lebih kepada macam mana kita nak mencari something, somebody that we want to locate. Okay, and then we have semantic search. Okay, it can understand the human language and behavior, understand what people most likely thinking when doing searching. Apa yang orang nak sebenarnya. So dia belajar about our behavior. Semantic search ni siapa yang buat? Human yang buat. So dia macam tahu. Macam contohnya, you perasan tak kalau you cari satu-satu barang, pergi website dia, tiba-tiba dalam Facebook you dan Instagram you banyak pula iklan pasal barang tu ataupun laman web tu. Okay, kat situ yang kita panggil sebagai semantic search. Maknanya macam you dah browse into our website. Okay, something that you want to buy tapi tak beli lagi. So benda tu akan macam dia buat marketing dekat situ. So maknanya dia faham kita punya behavior. Right? Then we have the intelligent agent shopping bots. Okay, ini searching for shopping information, making purchase filter and retrieve information about product. So dia buat filtering dekat situ. So tak adalah macam everything dia letak. So dekat sini dia akan bagi macam you beli barang apa. Contohnya lah you beli baju. Okay, baju jenama apa. So dekat situ yang dia akan kata okay, so let's we provide something that related to what the user need. User tu kita lah yang menggunakan benda tu. So ini kita panggil sebagai intelligent agent and shopping bots. Then we have Web 2.0. Okay, Web 2.0 is second generation interactive. Features dia lebih interaktif, real time user control. Maksudnya macam kita boleh chatting, semua tu real time lah. And then social participation. Okay, and user tu we can control the content. So dia ada blog. Okay, blog boleh nampak kat sini. Apa maksud blog? So kita ada microblog. That's why saya selalu kata Twitter ni nak kata sebagai social media pun tak sangat, sebab dia lebih kepada microblogging. Dia adalah blog tapi dia features dia short post sahaja, sebab dia cuma ada 140 character or less. Okay, and then kita ada wiki,
It can collaborate the website where visitors can add, delete or modify content on the site. That's why wiki is not suitable for the research. Okay, for the research. Kita tak boleh jadi, for the reference of the research. Kita tak boleh jadikan wiki tu sebagai our main research. Okay. Okay, next we have social networking. Okay, enable user to build communities of friends and share information. Korang nampak kat sini kan, kita ada banyak kan. Instagram, kita boleh locate our customer, locate our friends. Okay, Facebook, kita ada Twitter, kita ada banyak kat sini. Next, we move to Web 3.0, the semantic web. Okay, kalau Web 1.0, we solve problem of obtaining access to information. 2.0, dia lebih kepada, macam you tengok tadi, dia lebih kepada interaktif. Tapi kalau 3.0, all digital information, digital context can be woven together into a single meaningful experience. Okay, contohnya dekat sini, kalau you nampak, okay, sekarang ni semua cerita pasal IoT, Internet of Things. Internet of Things ni macam contohnya macam mana? Macam contohnya, you pakai, kan sekarang kita ada smartwatch, kita ada smart pen, kita ada even kita punya smart bluetooth, kita boleh macam, contohnya kita boleh, kalau kita tak nak macam, we want to listen music tapi kita tak nak macam surrounding tu kita kacau kan. Kita ada banyak Huawei, Apple semua buat benda-benda macam ni. Even kita ada TV dah ada smart TV, kita dah boleh link menggunakan kita punya Android, internet kan. Dekat macam dekat transport pun sama. Okay, lagi dekat mana lagi? Banyaklah, even kadang-kadang dekat dapur pun ada setengah microwave, tapi not in Malaysia lah. Dia dah boleh detect, okay, apa benda yang berlaku. So ini kita panggil sebagai Web 3.0. In Web 3.0 also dia ada cloud, dia dah ada visual web, dia ada macam contohnya macam Pinterest, you dah put everything in the something yang you letak semua sekali. Goal dia adalah to reduce human effort in searching. Maknanya macam ni nak bagi kita macam nak menyenangkan kita. Itu Web 3.0. And increase communication and synchronize with computing devices and community. We understand what people need. So this is what we call as the 3.0, the semantic